maganda to. This is pleated. Pleated. Garter sleeves, mga mami. Garter waists. Everything is pleated. Color is old rose. Double lining. Pwede siya sa medium size hanggang large size. 30, 32. Code pleated. Code is pleated. Perfect length lang. Hindi masyado mahaba. Blue-green. Ma'am Arlene. S. Yours na po. Next, mga mami. This one is silk in color white. Mermaid cut sa ilalim. Wala pong siyang bewang. Silk in color white. Straps niya non-adjustable. Mermaid cut sa ilalim. Mermaid cut. 28 to 30. Medium, semi-large. Code mermaid. 100 pesos. 28 to 30. Mermaid. 100. Pleated. Ma'am Evangeline Alvaro, yours na po. Next, mga mami, this one is a shawl. Very office to. Pwede siyang pang-office. Formal ganap. Wala siyang bewang, mga madam. Okay, pero may layers to sa ilalim. This is lightweight. Garter yung edge, mga madam. Long sleeves, garter din sa dulo. Okay, mayaman ka, social ka. The color is moss green. Moss green. Large size, pwede naman, 32. Best fit, XL 34. Code verde. Code verde. 150 pesos. Walang bewang to, mga mami. Next, mga mami, another fairy dress in color pink. This one, another fairy. Ganda. Gold and pink combination, mga mami. Working, walang buttons, v-neck lang may tali. Long sleeves, mga madam, garter sa edge. Garter ang bewang, double lining. Okay, perfect length lang to. Size large, 30-32. Code pink gold. Hoy, ang ganda nito. 150 pesos. Mermaid pala ka. Mermaid. Ma'am Dor, yours na po. Nakakapagod yung ginagawa ko. Ma'am Alma, gold pink, yours na po. Ma'am Alma, bala, yours na. Next, mga mami, walang bewang. Very pang simba to, mga madam. Okay, round neck, mga madam. Sleeves niya, malaki entrada, mga mami, medyo puff. A-line, pero wala po siyang bewang. Malaki to, mga mami. 36, 38 XL. Code malaki. Code malaki. 150, 36, 38 XL. Next, mga mami, another fairy, smacking princess dress. Fairy ang fabric, mga mami. Garter, smacking, mga madam. Sleeves is also garterized. May tali pa to sa likod. Okay, size medium pwede hanggang size large. 30-32. Code smack. Code smack. 150 pesos. 28, 30, 32. Ismacking mo yan, ate. Next, mga madam, this one is color cream spaghetti strap. Color cream. Adjustable yung front details, mga mami, ayusin nyo lang. Adjustable strap, smacking sa likod. Okay. Size large, 30-32, code cream. 150 pesos. Malaki, Ma'am Anna, yours na po. Smack, Ma'am Nina. Yours na, Ma'am Nina. S. Next, mga mami, isa pang fairy. This one is bigger.
Okay, may tag pa to mga madam. There you go. Okay, still fairy mga mami. Malaki entrada ng kilikili. This one, may kasamang belt. I-belt mo yung sarili mo. Okay, color niya is old rose. Very vintage ang style nito. 34, 36, 38 XL. 34, 36, 38 XL, may belt ka. Code is belt. 150 pesos. 34, 36, 38. Belt. Next mga mami, this one very pang wedding. Okay, ang ganda niya. Very silken fabric. Taupe and green. Combination. Smacking sa likod mga mami, adjustable strap, may tali. Okay, small med. Code bisita. Bisita ka lang sa kasal ha. Code bisita, 150 pesos. Belt, Mamichi ears na po. Ma'am Rose, 28 po, medium. Ang init. Yung pawis natin hanggang Baguio City. Wait lang mga mami. Ha? It's okay. I didn't hear you. Ma'am Rose, Emerald is 28 medium, 100 pesos. I didn't hear it. You want me to get something? What? You want me to get something? No. I'm okay. Yes, Ma'am Noveline. Small yun. Smack siya sa likod kaya pwede sa medium. Ma'am Yana, visible. Next mga mami, ang ganda nito, parang bago. It's also a fairy dress mga mami. Garter sleeves. Top detail is garterized mga madam. Ganda na ito. Dalagang Pilipina. Okay. Dalagang Pilipina. Pwede to small. Small to 27. 24 to 27. Good dalaga. 150 pesos. Ma'am Rose, Escolor, yours na. Next mga mami, ito po ay parang bago. Okay, very pan-church to mga mami. It's so cute. Para wala estudyante, girl. Size mo lang to, semi-med. Small, semi-med. Good. Parang bago. Good, parang bago. 150 pesos. Maganda to mga mami.